Good morning sa tanan followers, viewers ug maoton human sa pagsimba sa ugas sa mga tiil sa 12 ka apostoles. Nangaon pagkahuman nagbisita iglesia sa pito ka simbahan sa Pulig sa Regla, sa Christ the King, sa Holy Family, sa Blessed Sacrament, sa Cathedral, St. Joseph, o sa Santo Niño. Worth it kayo ang tanan. Ang tanan, sila paghuli sa mga sala sa kaugalingon, sala sa kaliwatan, sala sa palubuhan. Gamay ra kanyang sakripisyo para makabayad ta sa atong mga sala ngadto sa atong Ginoo. Ang Ginoo napakamatay sa atong mga sala. Ug kita nagbalik-balik ra atong mga sala. Dapat maghatag sa tag-oras para sa iyaha. Dili kay maglaag-laag lang ta, mag-iat-iat lang ta, ug maoto pag human na magbisita iglesia. Nilahos mi sa talamban sa Tabor Hills. Ito may ng snacks, tapos ng sharing. Kung usay kitang mati sa mga gibuhat aning gabi-una, aning adlaw. Ug pagkahuman aw nag-Station of the Cross ug mao ni among gibuhat nang Station of the Cross nami. After ani manguli na dayon mi. Inaani jud among ginabuhat taga-tuig. Walang tulugan. Mura ra gud og night shift nga nag-duty ta para sa Ginoo. Tapos tanan na ay benepisyo. Daghang benepisyo ang makuha ani. Pag kita nagalaag ra, wala tay makuha. Kalipera sa atong kaugalingon. Pag mag-inani ta, magsakripisyo ta, gamay lamang kini nga sakripisyo. Malipay na kaya ang Ginoo ani kaysa magsige lang tag-kiat-kiat ba. Mani oras sa pagkiat ang Semana Santa. Holy Week gani. Meaning, time na para sa Ginoo mong atong ihatag sa iyaha. Ang Ginoo sa 7 ka adlaw usa ra gani ka oras ang iyang gipangayo. Usahay ato pa jud ning kawaton maski pagsimba og Domingo dili kita makahimo nga usa ra man ka oras ang iyang ginabuhat. Naanang ang Ginoo pagtukaw kamo aron kamo maluwas. Kaya kita dili kita kahatag o mga sakripisyo para sa iya. Dapat mahatag sa ta kay kana buhi pa lang ta kay kumamatay na ta. Kuhaon lang akong kinabuhi o dili na nita mapanimag sa pamilya. Salamat ihapon lang sa 2025 makahimo pa makata sa 2026 unta makahimo pa ta o kitang tanan na dili kita lang ihapon magkuyog-kuyog o niya resort na nihinungdan lalo medyo muli sa Holy sa panimulay itong mauli medyo makabot sa nangyari o isakripisyo ang tanan hasta para sa Ginoo. Biyaan ang tanan mga higala, pamilya o unsa pa imong i-offer imong kaugalingon adto sa labang makagagahon kay ang Ginoo ra ang mupuno sa tanan, ang muhatag sa tanan. Grasya sa pamilya, grasya sa kaugalingon. Siya ang bahala sa tanan. Pag-unahan mo ang Ginoo, aw malibog na lang ka, matingala na lang ka, malipay na ka, na mga grasya nga niabot sa imuha, nga wala nimong gipangayo.
ug mauto. Dapat unahan jud nato ang Ginoo, no? Kay siya ang tinubdan sa tanan. Siya ang manluluwas sa kalibutan. Bisan pa man sa atong pagka makasasala. Pero iya tang ipasaylo, iya tang lihigugma. Gugma ang walay paglubad. Tinuod na gugma. Dili jud na gugma. Mao na ang Ginoo. Kung ikaw ay mga problema, isulti lang sa Ginoo. Kay nga naman, dili jud ka asagdan mo pag isulti mo sa imong mga higala o kaubanan, imarites ka. Ay pa ilas na po sa Ginoo, kay siya miminaw andam kang bakson pag ikaw nagluya. Sa maran kasing-kasing mao ni duol ang Ginoo sa sabdan og kasing-kasing ug luwason niya ang lakab sa tanang paglaom na nasa Salmo 34 verse 18. Dili na tiaw-tiaw lang. Salamat sa pagtan